itlog. Amen. Praise the Lord, my son. Ang atong uluan sa lesson 9 is the Savior, the basis of salvation and God's righteousness, my son. Praise the Lord, na dili ipakita, my son, na without the righteousness of God, we would not be able to come to God to accept and enjoy His salvation, my son. Praise the Lord, na makita nato kini sa atong pagkabatanon, my son. Praise the Lord, na ma-appreciate nato ang gugma sa Ginoo dinhi kanato, my son. Praise the Lord, na source sa kaluwasan mao ang gugma sa Dios, my son. Praise the Lord, na ang Ginoo dunay tungkol sa righteousness, my son. Praise the Lord, na makita nato ang iyang gugma pagkamatarong o kaalam dinhi kanato, my son. Praise the Lord, na the Lord is righteousness, my son. Praise the Lord, na by Christ we are justified, my son. O pero pagkudawat lang kita sa Ginoo ingon nga atong manluluwas, my son. Dahil sa lesson 10, my son, ang atong uluhan is the Savior God, my son. Praise the Lord, na dili lang di ay mga hukom mga atong Ginoo, but He also our Savior, my son. Praise the Lord, na He became the life-giving Spirit, my son. Sa gugma sa Diyos nga makapaluwas ka nato, my son, ma-appreciate dapat nato ang gugma, my son. Sa iyang pagkamatarong, dapat ang tao mamatay. Apan salamat sa Ginoo sa iyang pagtubos, pagpasaylo, paghugas, pagkamatarong, o pagsumbalik dinhi kanato, my son. Praise the Lord, na God is also our Savior God, my son. Naigugma siya dinhi kanato, my son. Mawala kita'y angay nga ikabalaka, my son. Pinagi sa pagtuo, pagdawat kaniya sa tuyo nga manluluwas, my son. Dahil na Ginoo nga matalungon siya nga Dios, my son. Praise the Lord, na ang pagkamatarong sa Dios, Dios mismo sa iyang kagalingon, my son. Praise the Lord, na we are chosen by God to be His son and to fulfill His eternal purpose, to enjoy all the privilege of being a son, my son. Praise the Lord, na nasanalin lang ta sa kaaway, my son, but praise the Lord for the love of God, my son. Naigugma ka nato, my son. God gave man two main promises, my son. Ipakita diri nga sa Genesis 3:15 and Genesis 22:18, my son. Praise the Lord, na that's all why we need to praise and love our Savior God for all that He has done, my son. Amen. Sa pagkuntak nato sa Ginoo, pagampo, pagapis sa mga meeting, my son, is mao kini ang una nga mao kini ang pagmakita nga naigugmata sa Ginoo, my son. Praise the Lord, na pinaagi ni is motuko, mahamtong o magkinabuhi ta diya sa Ginoo, my son. Amen.